Kinahanglan kabalo ka sa Bible. Naa ba kay verses nga i-memorize once a week? Pila na kabuok ang verses nga imong na-memorize today? Kung pangutanon ka nako karon, basin imong na-memorize, pila na kakatuig born again, imong na-memorize John 3:16 ra gihapon. It means that wala ka ni grow. Can I hear an amen? Or maybe not memorize, but you're very familiar with. Kay kung dili kita ing anak ka maayog memory, familiar ka. Kung pangutanon ka, unsa ang gugma? Now you can definitely say 1 Corinthians 13 in your own words. That means you understand scripture, not just memorizing it. Pangutanon ka, unsa ang kaluwasan, you understand. Dili man nimo ma-cite tanan ang scripture, kay wala ka nag-memorize, but you understand it. Kay sa time nga nagbasa ka, imo siyang gi-understand. So that is growing in the knowledge. Ingon ang Bible, in facing problems and battles in life, you remember what He has done in the past. And you declare with your mouth today that you're the same God. Wala ka mausab, Lord. Kung sa una, nagdayig silang Joshua o ang mga priest o ang iyang mga kauban. For 6 days, nagtuyok-tuyok sila sa baga kay nga wall sa Jericho. Nga bahalag unsa pa na kabaga nga wall, bahalag unsa pa na kadako nga problema. Pag mo dayig raghapon ka sa Ginoo in the mid sa grabe kalisod, naagyoy milagro igsoon.